वेजिटेबल्स रखिले तापरे आज जानिबा फ्रूट फ्रूट समझे खाओ उसला ଭଲ ଲାଗେ ମିଠା ଲାଗେ ଖାଇବ ଆମେ ସେ ଫଳ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା ଦେଖ ସବୁଜ କଣ ଫ୍ରୁଟ ଚାଟ୍ ଗୁଡାକ ହେଲା କେତେ ଗୁଡାକ ଫଳ ଅଛି ବୁଝୁଛ ହଁ ସେ ଫଳ ଭିତରେ ଜାଣିବା ଏଟା କଣ pineapple eta watermelon hochi kono tarbuja watermelon na amar kono tarbuja watermelon kodi achi hala to tarbuja to ite tari badlati ro eta hochi kono tarbuja hala tapre eta lichi hala lichu kodi tapre eta अरे बना चेरी ये भी सही चेरी बोलती बेटा आंबो अरे ये कौन बोलती आंबो ये आंबो हमारा कौन जातीय फल गुड तापरे एटा फिग ये सारे फल एटा पियर कौन नाशपाती एटा स्ट्रॉबेरी एटा ହେଲା ଏଟା ବି ଆମର ସେଉ ପ୍ରଜାତି ଗୋଟେ ଫଳ ଏଟା ଲେମ୍ବୁ ହେଲା ଏଟା ବ୍ଲାକବେରୀ ଏଇ ଆମର କୋଳି ଯେମିତି ଇବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଳି ହେଲା ବ୍ଲାକବେରୀ ଏଟା ଆତ ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି କଷ୍ଟର୍ଡ ଆପଲ୍ କଷ୍ଟର୍ଡ ଆପଲ୍ ଏଟା